हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी का बच्चों हमारे इस नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे हम कलर्स नेम एंड शेप्स नेम। चलिए किड्स, स्टार्ट करते हैं। कलर्स के नेम: रेड कलर, ऑरेंज कलर, लाइट ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, पर्पल कलर। किड्स, पर्पल कलर, राउंडेड रेक्टेंगल, rounded rectangle, pentagon, circle, cube, square, sun, sun, purple color, rounded rectangle, yellow color, pentagon, yellow color, pentagon, red color, circle, red color, circle, red color, circle, light green color, cube, light green color, cube, light green color, cube, orange color, sun, orange color, sun, orange color, sun, blue color, square, blue color, square,
blue color is square, rounded rectangle, pentagon, circle, cube, square, sun। थैंक यू किड्स। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू किड्स।